बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी अखबार की तरफ से सफदर हमदानी पाकिस्तान के मारूफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हवाले से इलाके वाह में गुदवाल के मकाम पर ग़ुलामाने हैदर करार के इस मकाम पर मौजूद है, जो बुनियादी तौर पर एक अज़ाख़ाना और मरकज़ अहले बैत है। लेकिन इस जगह को जो मकबूलियत और जो मशहूरी मिली वो इस वजह से कि इस मकाम पर एक ऐसी ज़ियारत है जहाँ अलमदार हुसैनी गाज़ी अब्बास हज़रत अब्बास अलमदार के घोड़े के कदमों के निशान मौजूद हैं। ऐसी ही एक ज़ियारत सूबा सरहद में वाक़े है जो बहुत कदीम है, और वो ज़ियारत चूँकि बहुत कदीम ज़ियारात में आती है इसलिए उसके चश्मदीद गवाहान नहीं हैं। लेकिन ये ज़ियारत चूँकि 1994 और 96 के वाक़यात की वजह से हमारे वजूद में आई है, इसलिए इसके चश्मदीद गवाह यहाँ पे मौजूद हैं। और जितने लोगों से मैंने यहाँ पे बात की है उन्होंने, बहुत से लोगों में उनमें से इस बात की तायीद की है और इन मोजज़ात को बताया है। बुनियादी तौर पर यह बात ज़हन में रखिए कि मोजज़े इंसान को माजूर बनाने के लिए नहीं होते, बल्कि मोजज़े आपके यकीन और ईमान को मुस्तहकम करने के लिए होते हैं। फ़कत मोजज़ाती तौर पर और मोजज़ात पर यकीन करके ज़िंदा रहना ज़िंदगी नहीं है, बल्कि अपने ईमान को मुस्तहकम करने के लिए मोजज़े से इंसान ताकत हासिल करता है। ये अज़ाख़ाना और ये मकाम इस वक्त दुनिया भर से आने वाले बेशुमार लोगों के लिए तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ बहुत दूर दूर से ज़ायर और दूसरे हज़रात आते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो इस जगह की गई है कि इन दोनों मोजज़ात को, जिनमें से एक मोजज़ा 1994 में और दूसरा उसी किस्म का मोजज़ा 1996 में सामने आया, उनको यहाँ एक बहुत बड़ी संगे मरमर की स्लैब पर लिख के लगा दिया गया हुआ है। अब अगर एक लम्हे के लिए मैं आपको इस जगह को दिखाऊं जहाँ आपको फ़र्श पर चौकोर बने हुए ये हिस्से नज़र आएंगे कि जिन्हें इस वजह से इस तरह से महफूज कर दिया गया था कि जब लोगों की बहुत बड़ी तादाद इन मोजज़ात की वजह से यहाँ आने लगी तो तब ये ज़ाहिर है इस तरह से पुख्ता नहीं बनाया गया था इसे, तो इन लोगों ने यहाँ से मिट्टी वग़ैरह तबर्रुक के तौर पर ले जानी शुरू कर दी। लिहाजा घोड़े के सुमों को और कदमों को महफूज रखने के लिए इन जगहों को इस तरह से महफूज किया गया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तकरीबन कोई 20-25 के करीब निशानात हैं जिनको महफूज किया गया हुआ है। इस मरकज़ के मरकज़ी दरवाज़े से जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, अगर हम अंदर आएँ तो सामने बहुत कद्दे आदम हज़रत अब्बास का अलम इस्तादा है, और इस अलम के बिल्कुल सामने ये बड़ी तादाद में ये देखिए ये कदमों के निशान उनके घोड़े के जिस तरह थे उन्हें महफूज किया गया हुआ है। वाह में गुदवाल के इस इलाके में ये दिन दोनों मौजज़ात का मैंने आपसे ज़िक्र किया। इसका पहला मौजज़ा मोहम्मद यूसुफ मलंग को पेश आया था, और ये बात 19 अगस्त 1994 की है कि यूसुफ मलंग के बकौल उन्हें 2 हफ्ते टाइफाइड रहा, फालिज का हमला हो गया, बायां हिस्सा उनका बेहिस हो गया, ज़बान में बोलने की ताकत नहीं रही। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो वो उन्होंने दाएं हाथ से, चूँकि बाएं हाथ पे फालिज था, तो उन्होंने दाएं हाथ से ये लिखा कि मुझे इस मकाम पे ले जाया गए। ये एक जैसे जंगल का इलाका होता है वैसे था, और फ़कत एक अलम यहाँ लगा होता था और एक मजजूब आदमी यहाँ पे बैठा हुआ होता था। तो कहते हैं कि जब उन्हें यहाँ लेके आए तो उन्होंने रो रो के इस अलम पे अपने सेहतमंद होने की दुआ मांगी।
اب جو لوگ یہاں موجود تھے ان میں سے ایک صاحب یہاں موجود تو نہیں تھے، لیکن بقول محمد یوسف کے انہوں نے ان کو بھی یہاں پر دیکھا، اور ان کی قبر بھی یہیں بنی ہوئی ہے، اور وہ اس سارے معجزے کے چشمدید گواہ تھے۔ تو محمد یوسف یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب رو رو کے حضرت عباس کا واسطہ دیا اپنی صحت کے لیے، تو پھر ایسے جیسے ایک روشنی سی نمودار ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف ایک خوشبو سی پھیل گئی، خاموشی چھا گئی، اور انہی لمحوں میں ایک نگاہ پوش تشریف لائے جو سفید رنگ گھوڑے پر سوار تھے، اور پھر اس گھوڑے نے اس علم کے ارد گرد ایک چکر لگایا اور علم کے بائیں طرف گھوڑے کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس سوار کے دونوں بازو کندھوں کے قریب سے کٹے ہوئے تھے، ابا خون سے تر تھی، گھوڑے کی لگامیں سینے پر کسی سخت چیز سے بندھی ہوئی تھی، اور سواری کی دائیں طرف ایک علم تھا جس سے تازہ خون گر رہا تھا۔ گھوڑے کے بائیں طرف ایک چھدی ہوئی مشک لٹک رہی تھی، اور اسی اثناء میں سید گلزار حسین شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں محمد یوسف کے مجھے نظر آئے، حالانکہ شاہ صاحب اس وقت مسجد میں موجود نہیں تھے بلکہ گھر میں تھے۔ تو اس طرح سے جب یہ گھوڑا اس جگہ سے سیدھا باہر کی جانب گیا، تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو جگہ دکھائی جہاں گھوڑے کے سموں کے نشان ہیں، وہ نشان آنے شروع ہو گئے۔ یہ بات ہے 1994 کی۔ اس کے بعد یہی واقعہ معجزہ جو ہے یہ 1996 میں دوسری دفعہ اسی طرح، لیکن ایک دوسری خاتون مومنہ کے ساتھ ہوا، اور اسے سید دلشان حسن کاظمی صاحب نے لکھنے کے بعد اس جگہ پہ لگوا دیا کہ یہ خاتون بھی بہت بیمار تھیں، کینسر کی مریضہ تھی، زبان پہ ان کے کینسر تھا، اور ڈاکٹروں نے انہیں بالکل لا علاج قرار دے دیا تھا۔ یہ بات ہے 20 جون 1996 کی، وہ 94 کی تھی، یہ 96 کی ہے۔ 3 صفر 1417 ہجری جمعرات کا دن تھا۔ تو وہ اپنے شوہر اور بہنوں کے ہمراہ یہاں باب الحوائج میں آئی تھیں، اور پھر اسی طرح جب علم کے ساتھ گڑ گڑا کر انہوں نے دعا مانگی، تو اسی طرح سے ایک گھوڑا آیا، اس نے علم کا 7 بار طواف کیا، اور کہتے ہیں کہ معجزات کی اپنی جگہ پہ طاقت ہوتی ہے، اور لمحے بھر میں وہ مریضہ جو کینسر کی مریضہ تھی، جسے ڈاکٹر جواب دے چکے ہوئے تھے، وہ صحت مند ہو گئی، اور بالکل گھوڑے کے سموں کے اسی جگہ پر جہاں پہلے گھوڑے کے سم آئے تھے، وہ گھوڑے کے سموں کے نشان باقی رہ گئے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے صوبہ سرحد میں جو دوسرے اسی قسم کے معجزے کا ذکر کیا تھا، وہ زیارت در عباس ہے، وہاں پر ہنگو میں نے شاید اسے 1964 یا 65 میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن وہ گھوڑے کے دونوں سم ایک پہاڑ پہ واقع ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 2 زیارتیں پاکستان میں بہت معروف ہیں۔ میں نے اپنے پاکستان کے دورے کے دوران جب اس مرکز کے بارے میں سنا تو یہ محسوس کیا اور یہ چاہا کہ اس مرکز کو آپ سے متعارف کرواؤں، اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ معجزات آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، آپ کو معذور بنانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے ہوتے ہیں۔ گدوال واہ کینٹ، پاکستان سے عالمی اخبار کی طرف سے صفدر حمدانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ و ناصر۔